الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیکن سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا سبق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو مرکبات سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا مرکبات دو طرح کے ہیں، ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ مرکب ناقص کی پھر آگے جو ہے 5 قسمیں ہیں: مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ مرکب تام۔ مرکب تام کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے مرکب پڑھا تھا مرکب عطفی۔ دیکھیں ہم نے یہ 2 مرکبات پڑھ لیے ہیں، مرکب عطفی اور مرکب توصیفی۔ مرکب عطفی کے اندر 2 اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ 2 حروف ہیں جو کہ واو اور او، ٹھیک ہے جی۔ واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ 2 جملوں، 2 لفظوں یا 2 مرکبات کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اور اس کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں اس مرکب کے۔ اسم یعنی پہلے ایک اسم ہوتا ہے جسے معطوف الیہ کہتے ہیں، اور بعد میں حرف عطف، اور تیسرا اسم جو ہے معطوف علی، ٹھیک ہے جی۔ اجزاء تو ٹوٹل اس کے اندر 3 آ گئے: ایک اسم پہلا، دوسرا حرف عطف، اور پھر تیسرا اسم۔ تو یہ مرکب عطفی بنتا ہے اس سے۔ جیسے اب آپ دیکھیں خبز و ماء، خبز معطوف الیہ ہے، اور واو جو ہے حرف عطف ہے، اور معطوف علی ما جو ہے معطوف علی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو معطوف علی ہے یہ 4 پہلوؤں کے اعتبار سے، یعنی حالت، جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے معطوف الیہ کے تابع ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، اسے فالو کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ جنس کے اعتبار سے تابع داری نہیں کرتا، فالو نہیں کرتا، اس کے مطابق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک مثال دیکھ کے بس آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک روٹی اور کچھ پانی، یعنی ہم نے معرفہ نکرہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ الجاہل والعالم، الجاہل والعالم، الجاہل والعالم، کیا مطلب ہے؟ اگر معطوف علی، معطوف الیہ اگر رفع کی حالت میں تھا تو معطوف علی بھی رفع کی حالت میں ہے۔ اچھا، اسی طرح معطوف الیہ اگر نصب کی حالت میں ہے تو معطوف علی بھی نصب کی حالت میں ہے۔ معطوف الیہ اگر جر کی حالت میں ہے تو معطوف علی بھی جر کی حالت میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ معطوف علی معطوف الیہ کو فالو کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے، جیسے وہ کرتا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، صرف اور صرف کبھی کبھی جنس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، آج میں نے واٹس ایپ کے اندر جو ہے لنک بھیجا ہے تو نہیں پہنچا یہاں سے، یعنی گیا بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی خدا نخواستہ معاملہ ہو تو آپ اپنے ٹائم پہ کلاس میں آ جائیں، یہ نہ سوچیں کہ وہ لنک آئے گا اور اس کے بعد ہم جو ہے کلاس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آج کلاس میں لوگوں کی تعداد کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ لنک آئے گا تو بعد میں ہم جو ہے کلاس میں شامل ہوں گے۔
अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने समझा था मुरक्कब तौसीफी, उसे हम आगे देख लेते हैं। मुरक्कब तौसीफी के भी कम अज कम दो अज्जा हैं। हम डायरेक्ट हम समझेंगे, उर्दू वाली चीजें नहीं समझेंगे। देखिए, एक उसमें मौसूफ होता है और दूसरा उसकी सिफ्त होती है। जो सिफ्त होती है वो चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के ताबे होती है। यहाँ पे देखें, ये हमने क्या किया, ये देखें, ये पहला जो इस्म है ये मौसूफ है और दूसरा उसकी सिफ्त है। ठीक है, साले होना, नेक होना सिफ्त है, और रजुल मर्द है, मर्द की सिफ्त बयान की जाएगी ना। तो सिफ्त ने क्या किया, चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के ताबे है। कैसे भला? हालत के एतबार से देखें, ये भी रफा की हालत में है, मौसूफ भी रफा की हालत में है, तो उसकी सिफ्त भी रफा की हालत में है। जिन्स के एतबार से मौसूफ मुजक्कर है तो उसकी सिफ्त भी मुजक्कर है। जिन्स के अपना अदद के एतबार से मौसूफ वाहिद है तो उसकी सिफ्त भी वाहिद है। अच्छा, वसत के एतबार से मौसूफ देखें अल के जरिए से मारफा है तो उसकी सिफ्त भी मारफा है। लेकिन जब हम तर्जमा करते हैं तो सिफ्त का तर्जमा पहले और मौसूफ का तर्जमा बाद में करते हैं, यानी उलट करके करते हैं तर्जमा। अच्छा जी, फिर वही बात ज़हन नशीन करें कि जो मौसूफ, जो सिफ्त होती है वो चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के ताबे होती है, सिवाय एक चीज के। ये मैंने आपको आखिर में बताई थी, वो क्या थी भला? अगर मौसूफ यानी पहला इस्म जो है वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस आएगी। फिर सुन लें, अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस आएगी। फिर सुन लें, अगर मौसूफ जो पहला इस्म होता है वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद भी आएगी और मुअन्नस भी आएगी। जबकि देखें, ये जमा भी है और मुजक्कर भी है। तो पहला इस्म है। अब ऐसी सूरत में ये इस्तिस्नाई कैफियत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब शुरू किया था, मुरक्कब ताम, जिसको जुमला कहते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह आज देखेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। देखें, जुमले की दोहराई करते हुए आज हम पे जो है इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के भी कम अज कम दो अज्जा होते हैं। अच्छा, जुमला अमूमन इस्म से शुरू होता है, उसमें बात मुकम्मल होती है, उसमें कोई खबर, हुक्म या ख्वाहिश भी जाहिर होती है। जुमला इस्मिया के लाजमी अज्जा कम अज कम दो हैं, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। एक मुब्तदा और दूसरी उसकी खबर। यहां से आप फिर थोड़ा सा पीछे वाला दोहराएं कि मुरक्कब अतफी जो हमने पढ़ा था उसके अंदर तीन अज्जा हैं। एक मातूफ इलैह, दूसरा हरफ अतफ और तीसरा मातूफ अलैह। अच्छा, फिर हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा। मुरक्कब तौसीफी के अंदर भी कम अज कम दो अज्जा थे। वो क्या भला? एक मौसूफ और दूसरा उसकी सिफ्त। अच्छा, उसके बाद हम क्या, कौन सा मुरक्कब पढ़ रहे हैं? मुरक्कब ताम, जिसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के अंदर इस जो जुमला है उसकी शुरुआत, इब्तदा इस्म से ही होगी। ठीक है जी। तो मुब्तदा अमूमन मारफा होता है। मुब्तदा जिससे इब्तदा की जाए वो अमूमन मारफा होता है, लेकिन खसूसन इसका मतलब है कभी नकरा भी आ सकता है, तो वो आगे जो है इस तरह की कैफियत आएगी। मुब्तदा अमूमन मारफा होता है और खबर अमूमन नकरा होती है। ठीक है जी। इसका हम तज्जिया फिर कर लेते हैं कि जो खबर है वो तीन पहलुओं के एतबार से मुब्तदा के मुताबिक होती है, उसके ताबे होती है, उसे फॉलो करती है। ठीक है जी। अब आप सुने, हालत के एतबार से, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से। जबकि वसत के एतबार से उसकी ताबेदारी नहीं करती। देखें, यहाँ पे देखें, अलवलदु गालिबुन। वसत के एतबार से देखें, खबर ने उसकी अलवलद की जो है ताबेदारी नहीं की, क्योंकि ये वसत के एतबार से नकरा है और ये वसत के एतबार से
मारफा है, यानी मुब्तदा वसत के एतबार से मारफा है और खबर जो है वसत के एतबार से नकरा है। ये मारफा नकरा की वजह से ही है का मफहूम पैदा हुआ है। अब दोबारा सुने इसका तर्जुमा। अच्छा, जब तर्जुमा हम करेंगे तो सीधा करके करेंगे, उलट करके नहीं करेंगे। अल वलदु तालिबुन, लड़का तालिब इल्म है, लड़का तालिब इल्म है। देखें, पहले इसका पहला तर्जुमा किया और दूसरे तालिब का बाद में। तालिब इल्म है का मफहूम कैसे पैदा हुआ? क्योंकि मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा है, इसकी वजह से। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कल हम जो है हमने रोका था मुब्तदा क्या चीज है और खबर क्या चीज है, इसके बारे में ये इबारत लिखी हुई है। इस इस्म को मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जिसके बारे में कोई खबर दी जाए, यानी कोई खबर दी जाए। अच्छा, खबर किसे कहते हैं? वो इस्म है, खबर वो इस्म है जिसके जरिए से इतला दी जाए। साफ ज़ाहिर है कोई इस्म तो हम इस्तेमाल करेंगे ना उसको इतला देने के लिए, तो वो खबर होती है। और मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में खबर दी जाए। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, रफा की हालत में होते हैं, दोनों रफा की हालत में होते हैं। अच्छा, अगली चीज देखें, अल कमरु जमीलुन, ये मारफा है। मुब्तदा अमूमन आपको पता है मारफा होता है और खबर अमूमन नकरा होती है। ये मारफा है और ये नकरा है, लेकिन दोनों हैं मरफू। देखें, रफा की हालत में है तो मरफू हुआ, यानी मुब्तदा रफा की हालत में है तो मरफू हुआ, और खबर अगर रफा की हालत में है तो वो भी मरफू हुई। इसका मतलब क्या है? मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। अच्छा जी, ऊपर जुमले में अल कमरू के बारे में इत्तला दी जा रही है, इसलिए वो मुब्तदा है। और ये बताना चाहते हैं कि खूबसूरत है, चुनाचे जमीलुन खबर है। ठीक है जी, जमीलुन क्या बनेगी? खबर, यानी उसकी खूबसूरती खबर है, और अल कमर जो चांद है वो मुब्तदा है, उससे इब्तदा हो रही है, वहां से जुमला शुरू हो रहा है। आप लोगों का कोई दरमियान में सवाल हो तो वो भी जरूर पूछा करें। सवाल पूछने से अमूमी तौर पर जो है बात पूरी होती है, सही समझ आती है। ये आपने फरमाया कि अस्सलाम वालेकुम, जी जी जी, बताएं। ये आपने फरमाया कि जमील जो है वो खबर है, जब मर्द अल राजुलन राजुलन सालिह, जी जी, वो उसकी सिफ्त हो गई। अर्रजुलु सालिहुन जी, उस वक्त और क्या ये थी? जो जी जी जी, मैं आपका सवाल तो समझ गया हूँ, फिर भी आप पूछें। जी बस ठीक है, यही मैं आपको बता कि ये भी तो सिफ्त है, जमील होना भी तो सिफ्त है ना। जी जी, सिफ्त है, लेकिन उसकी सिफ्त के बारे में खबर दी जा रही है कि ये वाकईतन खूबसूरती है। एक तो सिफ्त थी, उसमें बात मुकम्मल नहीं थी। खूबसूरत चांद, बात मुकम्मल नहीं है। अच्छा, अब हम कहते हैं चांद खूबसूरत है। अब उसकी खूबसूरती के बारे में खबर दी गई है कि वो वाकईतन खूबसूरत है, लेकिन जब चांद खूबसूरत, अपना खूबसूरत चांद अगर हम कहेंगे तो वो बात मुकम्मल नहीं है। अब हम इसे क्या कहेंगे? ये खबर है, वही सिफ्त है। उस वक्त सिफ्त के तौर पर थी, अब सिफ्त है, अब खबर के तौर पर है। शक्ल में भी फर्क पड़ गया कि जो सिफ्त होती है वो जो है वो अमूमी तौर पर क्या होती है? सिफ्त बराबर होती है उसके मुकाबले, अपना क्या कहते हैं, जो मौसूफ होता है उसके मुताबिक होती है चारों पहलुओं के एतबार से। और जो खबर होती है वो चारों पहलुओं के एतबार से मुताबिक नहीं होती, बल्कि तीन पहलुओं के एतबार से मुताबिक होती है। अच्छा, असूल हमने ये रखा है कि जो भी सवाल पूछेगा ना वो मैसेज के जरिए से पूछेगा, लेकिन बहरहाल मर्दों में से अगर कभी कभी कोई बहुत ही लाजमी हो तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन खवातीन के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं।
ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو عربی گرامر سیکھنے لگے ہیں نا، یہ اللہ کے لیے سیکھنے لگے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے سیکھنے لگے ہیں. تو جب ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی بھی چھوٹی بھی کوئی غلطی ہوگی تو وہ مطلب ہمارے جو ہے، جو ہمارا خاص ٹارگٹ ہے، اس کو وہ خراب کرتی ہے. جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں یہ ایک کلاس ایسی کلاس ہو جس میں سارے لوگ ایسے سمجھیں جیسے ہم واقعتاً جو ہے ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، جیسے ہم عام حالت میں فزیکلی جیسے ایک کلاس ہوتی ہے اس طرح کی کلاس. تو اس میں یہ ہے کہ یہ انٹریکشن جو ہے آپس میں ہونا وہ غلط ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے حساب سے ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. یہ ہے الگ بات ہے کہ ہم سے کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہماری حدود و قیود ہیں کون کون سی. تو اس وجہ سے جب ہم سیکھنے لگے ہیں قرآن کس لیے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، جن چیزوں کا پتہ ہے ان سے ہمیں پھر بچنا بھی چاہیے پہلے سے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر جو ہے جب دو جو ہے مذکر مؤنث ایک جگہ پہ پڑھ رہا ہوں تو آواز کے بھی اثرات پڑتے ہیں. بس اور جو ہے گفتگو تو میں نہیں آگے کروں گا، لیکن بہرحال جہاں تک بات جو ہے کافی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. دیکھیں جی، جو مبتدا ہے نا وہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو، یہاں پہ جمع لکھا ہوا ہے لیکن جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آئے گی. خبر واحد مؤنث آئے گی. اب عاقل مخلوقات کون کون سی ہیں؟ وہ انسان کو عاقل مخلوق کہا گیا ہے، فرشتوں کو بھی عاقل مخلوق کہا گیا ہے، اور جنات کو بھی عاقل مخلوق کہا گیا ہے. چاہے باقی آپ کو ساری مخلوقات عقل والی نظر آتی ہیں تب بھی آپ ان کو غیر عاقل کہیں گے. عاقل مخلوقات صرف تین ہیں: انسان، فرشتے اور جنات. اچھا اب آپ دیکھیں الاقلام، قلم ایک قلم، قلمانی دو قلم، قلمون جمع سالم اگر ہم بناتے تو قلمون بنتی. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس کی جمع سالم بنتی ہی نہیں ہے، ہم اردو میں بھی ہم اس طرح نہیں کبھی بناتے. تو جی صفت والی ایک بات ہے، بالکل صفت کی طرح. صفت کے اندر بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی. یہاں پہ بھی ہم یہی بات کرنے لگے ہیں کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. بہت اچھے. یہی چیزیں ہیں جو آپ نے پیچھے والی چیزیں پڑھی ہیں، وہ بعد میں آگے تجزیہ کریں اور ان کو بھی اس کے اندر استعمال کریں. اسی طرح اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ان ساری چیزوں کو جو ہے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اچھا اب آپ ذرا پھر ذہن نشین کریں کہ یہ الاقلام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. الاقلام طویلتن، طویلتن اس کی خبر ہے لیکن واحد مؤنث ہے. جبکہ دیکھیں الاقلام جمع ہے اور ساتھ میں مذکر ہے، کیونکہ قلم کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہو گیا. الاقلام طویلتن، الاقلام طویلتن. اگلی مثال کیا ہے جی؟ القلوب مطمئنۃ. اس کی کیوں آگے خبر جو ہے واحد مؤنث آئی ہے؟ یہ ذرا آپ لوگ مجھے بتائیں. آپ کے پاس آدھا منٹ ہے، نہیں تو میں پھر خود ہی بتا دوں گا. جی بتائیے، لکھ کے بھیجیے. جی غیر عاقل نہیں، لیکن دیکھیں نا قلوب، اب انسانوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ کیا غیر عاقل ہوتے ہیں؟
जी, जमा मुकस्सर भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गैर आकिल की जमा मुकस्सर हमें तो चाहिए ना। अल कुलूब क्या है, गैर आकिल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, ये ऐसा है कि जो दिल होते हैं ना, जो मिसाल के तौर पर इंसान का भी जो है जो उज़्व होगा ना, एक एक उज़्व, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आकिल नहीं समझेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा इंसान होगा तो उसे हम आकिल समझेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो कुलूब है ना, ये उसके अज़ा हैं इंसान के। दूसरी बात ये है कि अब कुलूब के अंदर तो सब चीजों के दिल आ गए। अब बिल्ली का दिल भी हो सकता है, बकरी का दिल भी हो सकता है, किसी भी चीज का दिल हो सकता है। ये दो चीजें अब आपके सामने आ गई। इंसान का भी कोई उज़्व होगा और वो आएगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, गैर आकिल। लेकिन पूरा का पूरा इंसान आएगा तो उसे हम आकिल कहेंगे। इस वजह से जो है यहाँ पे हमने उसकी जो खबर है वो वाहिद मुअन्नस लाई। ठीक है जी। अल कुलूबु मुत्मइन्नतुन, दिल मुतमैन है। तर्जुमा हम जमा का ही करेंगे। अल कुलूबु मुत्मइन्नतुन, दिल मुतमैन है का मफहूम क्यों पैदा हुआ। मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। ये अमूमन जो मैं आपको कह रहा हूं ना, खसूसन भी आगे कुछ मामला होने वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी ऐसे ही है, क्योंकि इंसान का अगर कोई इंसानी जिस्म का कोई उज्व है तो उसको हम आकिल कैसे कह सकते हैं, वो तो पूरा का पूरा इंसान है जो कि जैसे जो है अ, इंसान अगर पूरा का पूरा इंसान होगा तो वो आकिल होगा, जो उसका उज्व होगा वो आकिल नहीं कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर इंसान का हाथ है, वो उसके अंदर अकल तो नहीं हमें महसूस होती ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अब देखें। अल वलदु सालिहुन। जी जी, वो ये बात भी आपकी सही है कि उज़्व तो किसी चीज का भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताने लगा था कि चाहे इंसानी जिसका भी कोई उज़्व हो तो उसको भी आप गैर आकिल कहेंगे। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है का मफहूम क्यों पैदा हुआ कि मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। ये बात हमने बार बार इसलिए कहनी है कि ये दिमाग में दिल में बैठ जाए, ताकि हमें जो है जुमला इस्मिया की पूरी अच्छे तरीके से पहचान पहचान हो जाए। अच्छा जी, आगे देखें। अब इसका हम तजिया तजिया करेंगे तो हालत के एतबार से मुब्तदा भी रफा की हालत में है, उसकी खबर भी रफा की हालत में है। अच्छा, जिन्स के एतबार से मुब्तदा भी मुजक्कर है, उसकी सिफ्त भी मुजक्कर है। अच्छा, जो उसके बाद वाला है अदद के एतबार से जो है मुब्तदा भी वाहिद है और जो उसकी खबर है वो भी वाहिद है। और जो अ, है अपना क्या कहते हैं वुसअत के एतबार से मुब्तदा मारफा है और जो खबर है वो नकरा है। अब हम आगे चलते हैं। अल कलमानी जमीलानी। देखें, एक कलम होती तो फिर हम क्या कहते हैं, अल कलमु। अगर दो कलमे हैं तो अल कलमानी। आने की आवाज आपको बता रही है कि ये रफा की हालत में है। जमीलानी, आने की आवाज आपको बता रही है कि ये दो है और रफा की हालत में है। अच्छा, जिन्स के एतबार से अल कलमानी भी मुजक्कर और जमीलानी भी
मुज़क्कर। अच्छा, अदद के एतबार से अल-कलमानी 2, जमीलानी भी 2। अच्छा, वसत के एतबार से मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। देखें, इसके शुरू में अल नहीं और इसके शुरू में अल है, इसकी वजह से मुब्तदा मारफा है और जमीलानी जो है नकरा है। तो अब हम तर्जुमा क्या करेंगे? दो कलम खूबसूरत हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। चलें जी, आगे चलते हैं। ये तज्जिया भी आपके सामने आ गया। आगे एक और जो है जुमला है, बिल्कुल सही है जी। दो कलम खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। ये सारे लिखने की कोशिश किया करें, बहुत अच्छी बात है। ये लिखने से ना जहन में चीजें बैठती हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जो लोग लिखते हैं तो वो बहरहाल बहुत आगे चले जाते हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, जब हम कोर्स कर रहे थे 2 साल का, तो मेरे साथ जो एक हमारे रूममेट थे, वो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी बन गए। तो वो हैं आज़ाद कश्मीर के। तो मैं एक दफा उनको मिलने गया, तो असल में वो जब हम पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा लिखा करते थे। कोई भी किताब होती उसकी सारी मिसालें लिखते, और बहरहाल एक दफा उसे पढ़ भी लेते थे। बहुत ज्यादा रट्टे रुट्टे नहीं लगाते थे, लेकिन एक दफा पढ़ के उसकी सारी मिसालें लिख लेते थे। मैं एक दफा उसे मिलने के लिए गया, तो वो 3-4 बच्चे आगे बिठाए हुए थे 7वीं 8वीं क्लास के, और वो उनको अरबी पढ़ा रहे थे, अरबी लैंग्वेज। तो फिर ये हुआ कि उनको गुस्सा आ गया बच्चों पर, तो गुस्से में भी अरबी ही बोल रहे थे। तो आपको पता है, जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो उसकी अपनी मादरी जबान में ही आता है। लेकिन गुस्से में अगर कोई जबान आपको आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो तो आपको, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर आप डूबे हुए हैं, बिल्कुल आपका ज़ौक़ की हद तक आपको शौक पैदा हो गया। तो वो जो उसकी सलाहियत पैदा हुई उनके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ लिखने की वजह से हुई। अच्छा जी, अल मुअल्लिमूना ये 2 नहीं है। अल मुअल्लिमु वाहिद, अल मुअल्लिमानी तस्निया, और अल मुअल्लिमूना जमा। अल मुअल्लिमूना जालिसूना। देखें, ऊना की आवाज आपको बता रही है कि ये जमा भी है और रफा की हालत में भी है। और जालिसूना, इसके अंदर भी ऊना की आवाज है, जो आपको बता रही है कि ये रफा की हालत में है और जमा है। अच्छा जी। अच्छा, तो अदद के एतबार से ये जमा है, ये बाद में जो खबर है वो भी जमा है। और वसत के एतबार से मुब्तदा मारफा और खबर नकरा। ठीक हो गया जी। जी बिल्कुल। उस्ताद बैठे हैं, या इस तरह भी हम कह सकते हैं, सब उस्ताद बैठे हैं। ठीक है जी। जो आपने लिखा है वो भी ठीक है, उस्ताद बैठे हैं, बैठे के अंदर हमें पता चल गया कि जमा है। अच्छा जी। देखें, नीचे जो नोट दिया गया है वो क्या है? मंदरजा बाला तमाम मिसालों में मुब्तदा मारफा और खबर नकरा है, जबकि हालत, जिन्स और अदद के एतबार से खबर मुब्तदा के ताबे है। ये चीज हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, उस्ताद हम बोलते होते हैं, ये अरबी के लिहाज से जब हम बोलेंगे तो जाल पढ़ेंगे। जहां पे हम दाल बोलते हैं ना, वहां पे हमने जाल पढ़नी है। ये उस्ताद होता है असल में, उस्ताद होता नहीं है, लेकिन हम बोलते उस्ताद ही हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी कैफियत होती है। आगे और मिसालें हैं, जुमला इस्मिया की मजीद मिसालें। अल्फिअतु कसीरतुन, फिया कहते हैं गिरोह को, और कसीरतुन कहते हैं ज्यादा को। तो अब आप देख लें, मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। बाकी तज्जिया भी आप साथ साथ किया करें। अब आपको मैंने कहा था ना कि इसकी जो है
آپ وہ بنا لیں، کیا کہتے ہیں، اس کی کاپیاں کروا لیں، تو کاپیاں کروانے کے بعد آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ بھی کرتے جائیں کہ اس کی حالت کے اعتبار سے یہ رفع کی حالت میں ہے یا جو ہے کون سی نصب کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں ہے، مبتدا رفع کی حالت میں ہے، خبر بھی رفع کی حالت میں ہے. اچھا جی، جنس کے اعتبار سے مبتدا مؤنث ہے، خبر بھی مؤنث ہے. عدد کے اعتبار سے جو ہے جو فئہ ہے واحد ہے، تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد ہے. اچھا پھر آگے اور کیا چیز ہے؟ وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے. لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ اسم تو واحد ہے لیکن اس کے اندر جمع کا مفہوم ہے، گروہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس لحاظ سے ہم اس کو واحد کہیں گے لیکن جمع کا مفہوم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جماعت، جماعت ایک لفظ ہوتا ہے نا لیکن مفہوم اس کے اندر زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے. زبردست. اچھا عربی میں مجھے نہیں پتا کہ استاد جو ہے اسٹیڈیم کو کہتے ہیں یا جو کہ، بہرحال استاد تو استاد ہے نا اصل میں. ہم اپنی اردو کو بھی تو جب ہم بولیں گے تو اس کے لحاظ سے ہماری زبان کے اندر جب کوئی چیز رائج ہوتی ہے، معروف ہوئی بھی ہوتی ہے، چاہے غلط العام بھی ہو پھر بھی وہی استعمال ہوتی ہے تو ہم اس استعمال کرتے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اردو کے اندر بھی استاد کو استاد ہی بولتے ہیں. اچھی بات ہے اگر صحیح لفظ بولا جائے. اچھا جی، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الفئۃ کثیرۃ، گروہ بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، گروہ بڑا ہے. المعلمون مجتہدون، اساتذہ محنتی ہیں. اصل میں ٹائم میرے پاس کم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں 2 4 5 مثالیں تو آپ کو بتا ہی دوں. سارے معلم محنتی ہیں. ٹھیک لکھا آپ نے. گروہ کثیر ہے، کثیر بھی ہم اپنی زبان کے اندر لکھتے ہیں، بولتے ہوتے ہیں، لیکن کثیر کو ہم زیادہ کے معنی میں لیتے ہیں. گروہ زیادہ ہے، لیکن جب ہم زیادہ ہے کہیں گے تو یہ بات مناسب نہیں لگتی. گروہ بڑا ہے یہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہوتے ہیں. بالکل صحیح لکھا آپ. اچھا جی، القلوب مطمئنۃ، یہ وہی بات آ گئی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دل مطمئن ہیں. مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث آئی. دل مطمئن ہیں. المعلمتان جالستان، دیکھیں المعلمتان آنی کی آواز دے رہی ہے تو آنی آپ کو پتا ہے تسنیہ کی آواز ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رفع کی آواز ہوتی ہے. المعلمتان دو استانیاں، جالستان بیٹھی ہوئی ہیں یا بیٹھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. زید و حامد عالمان، دیکھیں یہ مرکب عطفی آ گیا آپ کے سامنے. یہ پہلا کیا ہے جی؟ معطوف الیہ، اس کے بعد حرف عطف، اور اس کے بعد معطوف علی. زید و حامد دو ہو گئے نا، تثنیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے اس کی جو خبر ہوگی وہ پھر تثنیہ کی آئے گی. عالمان، زید اور حامد عالمان عالم ہیں. دیکھیں مبتدا یہ پورا کا پورا ایک مبتدا بنے گا، ایک مرکب پورا کا پورا مبتدا بنے گا. تو اس لحاظ سے مبتدا آپ کو پتا ہے معرفہ ہے. معرفہ کیسے ہے کہ یہ ذاتی نام ہے. جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کے آخر میں چاہے تنوین بھی ہو پھر بھی وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. زید و حامد عالمان، زید اور حامد دونوں عالم ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ہم مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آگے ہی پڑھیں گے. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ نے اپنی حاضری لگانا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.